Hallelujah. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. We'll bring greetings to every one of you anywhere you are right now. Kami menyambut Anda dimanapun Anda sekarang berada. Good morning, good afternoon, good evening, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. depending on your time zone right now. Dimanapun Anda berada di time zone Anda sekarang, waktunya kami And, mengucapkan shalom. We want to welcome you to our prophetic faith bullet. Kami menyambut Anda di Seri Peluru Iman. And we believe that the prophetic bullets or faith bullets is making impact in your life as you begin to believe the word of God. Kami percaya ketika Anda melihat peluru iman ini, Anda akan diberkati jika Anda percaya. So we want to give a shout out to all of you who are watching, liking, commenting, and sharing our video. The Lord will bless you. We love you with the love of the Lord. And we believe and we are praying for you that the faith bullets will have a target in your life. Kami menyambut berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati Anda. Okay, so let's go directly into the faith bullet for this week. Mari kita lanjutkan ke peluru iman kita untuk minggu ini. Our faith bullet for this week is taking scripture reading. It's taken from Philippians chapter 2, from verse 9 to 11. Ya, peluru iman kita minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, and that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on the earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Ya, sekali lagi peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. There is power in the name. Ada kuasa di dalam nama. Everything God created from the beginning, He gave it a name. Daripada mulanya, Tuhan sudah memberikan nama atas ciptaannya. Anything that doesn't have a name is not under authority. Ya, bagi yang tidak punya nama, itu tidak ada kuasanya. So everything God created from the beginning, God gave it name. And when God created Adam, He gave the power of creation to Adam. Iya, atas ciptaan Tuhan pada mulanya itu Tuhan berikan nama atas segalanya. Dan punya kuasa seperti Adam, Tuhan berikan nama dan Adam memiliki kuasa. So Adam had the power. Everything God created, God gave it under the name of Adam. Everything was answerable to Adam. That's why He gave He named the animals God created. Iya. Makanya Tuhan menciptakan Adam, memberikan nama kepada Adam, dan Adam mempunyai kuasa, dan Tuhan menugaskan dia untuk berkuasa untuk memberikan nama atas ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. So the name of Adam was the access to heaven. Every other thing God created had to access heaven through Adam. Iya, atas semua ciptaan Tuhan, Tuhan berikan kuasa kepada Adam untuk memberikan nama, dan akses itu ya ada hubungannya di surga. So when Adam lost and sinned, he lost the power. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan kuasa itu. Nothing answers to his name to go to the Father again. Ya, tidak ada atas nama Adam lagi yang berkuasa untuk menghubungkan kepada Bapa kita di surga. So devil started having the final authority on the earth. Ya, iblis memiliki kuasa di muka bumi ini. So, and that is the reason why Jesus came. Jesus is called the second Adam. Nah, itu makanya kenapa Yesus juga dikatakan adalah Adam kedua. So he paid the price
for the redemption of the name of his name, which being the second Adam, God gave him a new name called Yeshua, Jesus Christ. Nah, itulah Yesus mempunyai kuasa menjadi Adam kedua, dan itulah namanya berkuasa. So the Bible says, Yeshua HaMashiach. at the mention of that name, every knee must bow. Ya, dengan mengatakan nama itu, semua nama harus bertekuk lutut In heaven, atas dia. Di surga, on earth, di bumi, and di all bumi, that under the earth. dan di bawah bumi. So it was power restored back to the name that anybody on earth can use to access heaven, access the earth, access anywhere under the earth. Nah, itulah nama Yesus itu punya kuasa untuk mengakses ke surga, So hanya di bumi ini. the enemy has been after that name, Yeshua. Jadi musuh itu tidak ada kuasanya Yesus di atas segala. They have been trying to dumb down the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Ya, musuh berusaha menjatuhkan ya nama Yesus, ya, Yesus Yeshua Mashiach itu sendiri. Thousands of years ago, they've been doing this through science, through history. They even said the name of Jesus is just a historical story. Ya, musuh berusaha untuk membuat nama Yesus itu punya kuasa dari beribu-ribu tahun yang lalu. Mereka musuh sudah berusaha untuk menenggelamkan nama Yesus ini bahwa tidak berkuasa. Dia berusaha mengatakan bahwa Yesus ini adalah cuma sejarah ya, cuma cerita dongeng belaka begitu. So from trying to destroy his name, they notice they cannot destroy the name. The name keep getting powerful at every generation. Ya, tapi apa yang terjadi bahwa ketika musuh mulai menenggelamkan ya, menyembunyikan nama Yesus ini, tapi sebaliknya nama Yesus makin berkuasa atas setiap generasi ke generasi. They Makin dikenal. move to his image. They move to the image of Christ. Ketika namanya tidak bisa ditenggelamkan, disembunyikan, tapi mereka akhirnya musuh mulai If we ke cannot destroy his name, if we cannot make his name less powerful, we will change his image. Ya, ketika musuh memikirkan bahwa kalau kita nggak bisa menenggelamkan nama Yesus menjadi berkuasa, coba musuh ingin menyerang image-nya Yesus. So from more than 2,000 years now, the image of Christ have been depicted. The image of Christ have been turned upside down. The image of Christ have been painted with so many images. Ya, mulai dari beribu-ribu tahun yang lalu musuh berusaha menghancurkan image-nya Yesus ini, karena mereka berusaha membuat image Yesus sebagai bentuk berbagai macam bentuk dan image. So God knew that a time will come when the image of Christ will completely be messed up by the enemy. Ya, Tuhan tahu ketika image dia itu akan dirusak oleh si jahat, dan dia tahu, dan makanya dia ingin mengembalikan image itu. So God did not put power in his image. God put power in his name. Ingat, Tuhan itu tidak membuat kuasa atas image-nya, tetapi Tuhan membuat namanya yang berkuasa, bukan image-nya. So God knew because there's going to be a time they will mess up his image. He did not put his power in his image. He put the power in his name. Jadi Tuhan menaruh kuasa itu atas namanya. So Tuhan tidak menaruh kuasa atas image-nya. Don't bother about the image. The power is in his name, not in his image, because God knew the devil was going to present so many kinds of image of Christ. Jadi jangan berfokus kepada image-nya Yesus, tapi berfokus kepada namanya Yesus yang berkuasa. Karena musuh sudah berusaha untuk membuat banyak sekali image Yesus ini, yang mana power is in his image. Jadi kuasanya itu ada di the power is in his name, not his image. Kuasa itu yang berkuasa itu ada di atas namanya. So don't be deceived
by whatever image they are trying to tell you that this is who Christ is. This is white, he's black. Don't try to be deceived by that. Focus on the name. The power is in his name. The Bible says the mention of his name. Ya, jadi jangan berfokus pada Yesus itu bentuknya gimana ya. Banyak yang berkata, yo Yesus itu warnanya kulitnya putih. Ada yang bilang hitam. Ada yang bilang mungkin rambutnya keriting. Ada yang bilang lurus. Ya, jadi jangan berfokus pada itu. Itu tidak penting. Tetapi berfokus kepada namanya. Karena namanya yang berkuasa. The power is in his name. Jadi kuasa itu ada dalam namanya. The power is in his name. Kuasa itu ada dalam And namanya. tonight, anywhere you are hearing me, Jadi sekarang dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara under saya, his prophetic faith bullets, di bawah peluru iman protek bulat seri ini, if you have faith in his name, jika Anda memiliki iman atas nama not Yesus, his image, his name, bukan pada image-nya, kita tidak menyembah image, when you tapi call his namanya name, yang berkuasa. when Jika you kita memanggil call namanya, his name jika kita memanggil in namanya faith, dengan iman, things will happen in your life. sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. So once again today, Jadi sekali lagi hari ini, I'm declaring to you, saya memproklamasikan, menyatakan kepada Anda, power is in his name. kuasa itu ada dalam namanya, nama Yesus. Nothing can stop that. Dan tidak ada kuasa yang bisa menghentikannya. When you mention his name in faith, Jika engkau mengatakan namanya, it has the menyebut power to namanya, tear heaven open. itu ada kuasa untuk membuka It surga. has the power to come on the earth and shake strongholds of darkness. Ya, ada kuasa untuk surga turun tangan di bumi ini And untuk it has the menggoncangkan and kuasa it has gelap. the power to go into hell, Itu ada kuasa untuk turun under the bahkan earth. ke neraka, under the earth, bahkan di bawah and bumi ini, destroy things. dan menghancurkan sesuatu. You will receive your freedom this week Kau akan menerima kemerdekaanmu minggu ini, because that name will work for you. karena nama Yesus itu sendiri The akan name of bekerja Jesus untuk Anda. will work for you Nah, nama Yesus akan bekerja in buat the Anda mighty name of di dalam Jesus. nama Yesus. Now, what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa peluru iman kita minggu ini melalui What's ayat the firman faith Tuhan bullet? ini? The faith bullet is very simple. Peluru iman kita minggu ini sangat sederhana. When Jesus did not give us an image when he departed the earth, for he knew a time was going to come when his image will be manipulated by religion. Jadi ketika Yesus tidak memberi kita image-nya dia, gambar rupanya dia ketika dia meninggalkan bumi ini, karena dia tahu akan tiba waktunya ketika rupanya itu, gambarannya itu sendiri akan dimanipulasi oleh agama. Dan dia memberi kita namanya, bukan rupanya, tapi Jesus. namanya. Jesus. Namanya itu Yesus. Gave his image. Gave us his name. Dia tidak memberikan image-nya bagaimana dengan jelas, Use tapi my dia name. memberikan namanya untuk kita gunakan. Use my name Gunakan nama Yesus tonight, malam ini, anywhere you are. hari ini, As you dimanapun call kau that berada. name Ketika engkau memanggil in namanya faith, dengan I iman, am praying for you right saya now berdoa saat ini kepada Anda. that as you call that name in faith, Ketika Anda memanggil namanya, nama Yesus itu dengan iman, bullets will be released against the enemy. peluru itu akan menghantam musuh-musuh. Bullets will be released against sickness, Ya, peluru itu akan dilepaskan untuk melawan setiap sakit penyakit. diseases, and infirmity. Setiap malapetaka dan apapun masalah. Because there is power in that name. Karena ada nama There is kuasa atas nama Yesus. power in that name. Ada kuasa di dalam It nama breaks Yesus. every chain. It breaks every yoke. Dia mematahkan, menghancurkan setiap rantai-rantai sebelenggu-belenggu si jahat. So believe in that name. Jadi percaya atas nama itu. And don't focus on any wrong image. Jangan fokus kepada image ya, rupa. Bagaimana Call rupa that Yesus jadi banyak Call salah. that name. Tapi panggillah nama itu Yesus itu Faith, dengan iman. and God will show up Dan Tuhan akan menyatakan dirinya in Jesus' di name. dalam nama Yesus. God bless you. Memberkati Anda. Thank you for following us. Terima kasih sudah mengikuti. I will believe that this name will work for you. Kita percaya bahwa nama Yesus akan Name of bekerja buat kita Jesus. dan Anda. Yeshua, Di dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach, of the living God. anak Tuhan yang Shalom, shalom. and God bless you.
Tuhan memberkati Anda. We'll see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Amen. Amin.